العملاق الجزائري كوندور إلكترونيكس يشكل تحديا يستحق للعلامة التجارية ليكمل سياسته خارج الوطن بفتح قاعة عرض بالعاصمة السنغالية دكار. وتمتد قاعة العرض لكوندور على مساحة 300 متر مربع بطابقين أقامتها كوندور بالشراكة مع شركة محلية CCO للتجهيز التي يترأسها يارام برغام، وهو رجل أعمال سنغالي درس بالجزائر، وهو يخطط لفتح حوالي 10 نقاط بيع لكوندور عبر السنغال غاية نهاية السنة الجارية. وقد حضر هذا الافتتاح رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور وسفير الجزائر بالسنغال ومجموعة من مسؤولو شركة كوندور. وبهذه المناسبة أشار رضا حمادي المدير العام المساعد المكلف بالتنمية الدولية بتثمين تواجد كوندور بالسنغال. وبهذه المناسبة أشار رضا حمادي المدير العام المساعد المكلف بالتنمية الدولية بتثمين تواجد كوندور بالسنغال بعد نجاح تواجدها في السوق الموريتاني منذ 5 أشهر. ويندرج هذا التواجد بالسنغال ضمن سياسة التوسع والنشاط على المستوى الدولي للرائد الجزائري للمنتوجات الإلكترونية والكهرومنزلية والوسائط الإعلامية المتعددة. كما يهدف كوندور إلى بلوغ 50% من رقم الأعمال بفضل الصادرات في غضون 2022. وقد شدد مسؤول كوندور على الإرادة الراسخة لترقية المعارف الجزائرية ووضع المؤسسة الجزائرية في قلب الديناميكية الاقتصادية الدولية. وقد جاء في تصريح السيد عبد الرحمن بن حمادي بالنسبة للخدمات ما بعد البيع هي الأخرى سترافق قاعات العرض، وجاء هذا بعد تكوين 10 أعوان سنغاليين ببرج بوعريرج حتى لا تكون علامة كوندور كأي علامة أجنبية متواجدة بالسنغال. ووعد بتكوين 20 إلى 40 شاب سنغالي بالجزائر سنويا في جميع القطاعات. دونك بالنسبة للخدمة ما بعد البيع، احنا فكرنا في الموضوع هذا منذ 6 أشهر، بحيث أننا كونا 10 أعوان في برج بوعريرج على كل مختلف منتوجات كوندور، واليوم راهم باستطاعتهم باش يقوموا بعملية التصليح، ولكن ماناش رايحين نحبسوا في هذه، بحيث أن رانا نستمروا. هذا هو الأساس في كوندور. احنا نركزوا خاصة على العامل البشري. إذا كان عندنا أعوان، شكرا سعادة السفير، إذا كان عندنا أعوان متكونين وأعوان يعرفوا المنتوج نقدروا نمشيو. إذا كان ما عندناش رايحين نكونوا كأي علامة أجنبية اللي راهي موجودة في كوندور في السنغال. احنا رايحين نكونوا الفرق بيننا وبين هذه العلامات هو الوجود الإنساني، هو الوجود البشري أو العامل البشري. Pour la société Condor, la philosophie, il n'y a pas de petit marché ou de grand marché. Nous avons pris une décision stratégique pour travailler en Afrique, pas uniquement commercialiser nos produits. Je répète et je dis que le volet formation des jeunes Africains au niveau de nos unités de production en Algérie est primordial pour nous. Nous avons une marque qui est belle. Nous sommes la première marque en Algérie en face de la plus grande et la plus féroce concurrence dans le monde. Nous avons réussi. Pourquoi pas, on ne peut pas réussir en Afrique. Donc le Sénégal, c'est un pays qui est en train de se développer rapidement. C'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Un pays africain qui a une croissance de 5 à 6% de produit national brut, c'est peut-être plus. C'est une bonne chose et je pense que c'est le moment de travailler ensemble. C'est le moment de travailler main dans la main. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons pris une décision de former de 20 à 40 jeunes sénégalais par an en Algérie dans tous les domaines. Le froid, l'électronique, la climatisation centralisée, la climatisation commerciale et la téléphonie. Ces jeunes-là auront la possibilité d'ouvrir leur propre centre
de réparation ou d'assistance technique ou travailler dans les services techniques de Condor. Et tout ça, tous les frais seront pris en charge par la société Condor en présence de son Excellence l'ambassadeur qui peut confirmer. Merci. طبيعة الحال هذه القاعة رقم 2 بعد قاعة نواكشوط. اليوم رانا في دكار. هذا هو الاستراتيجية نتاعنا، رايحين نكونوا نتواجدوا في كل القاره الافريقيه، ورايحين نمشيو تدريجيا، يعني ماناش متسرعين. احنا كي نجيو لبلد من البلدان ما نقولوش واش نقدروا ناخذوا من البلاد هذا، ونقولوا واش نقدروا نعملوا في البلاد هذا، موش غير بيع المنتجات، ولكن احنا دائما نركزوا على التكوين، ولما لا في المستقبل القريب انتاج وضع بعض خطوط الانتاج لبعض المنتجات. طبيعة الحال احنا اليوم رانا مركزين خاصة على المواد الكهرومنزلية والإلكترونية، ولكن عندنا منتجات أخرى قابلة للتصدير خاصة في المواد الغذائية، واللي بدينا التصدير لفرنسا مثلا، ولكن نمشيو خطوة خطوة باش بما أن سياسة الدولة الجزائرية هي التصدير، هو الالتفات للتصدير أولا، والرجوع إلى إفريقيا لمدة طويلة من اللي تهمناها، لازم نرجعوا لإفريقيا اللي هي القارة تاعنا. حقيقة أن وصول البضاعة للدول الإفريقية أمر صعب جدا، وأحيانا يتطلب وقت طويل، بحيث وصلنا إلى شهرين ونص باش توصل حاوية من الجزائر هذا إلى نواكشوط، مش إلى دكار. للأسف رانا تكلمنا يعني مع أعلى السلطات باش يتفطنوا الموضوع، باش كنا عندنا خطوط نتاع تصدير مباشرة إلى إفريقيا، ولكن نزيد نكرر رانا في بداية المشروع، في بداية المشوار، ما لازمش نتسرعوا ونديروا كل شيء في وقت. Donc le business model qui a été suivi en Algérie sera dupliqué au Sénégal. Le consommateur est notre principal souci. Il faut commencer par satisfaire le consommateur, donc un bon rapport qualité-prix, et créer un lien de confiance. C'est très important entre le consommateur et Condor. Et bien sûr, je le répète peut-être pour la énième fois, s'occuper de la formation du personnel qui travaille à Condor. Vous avez tout à l'heure vu la dame qui a été formée pendant 1 mois à Condor. Elle maîtrise bien les produits, elle parle bien de produits, elle connaît bien les produits. On a commencé par la formation avant de faire autre chose. Donc aujourd'hui, vous en avez combien? Nous avons formé une dizaine de jeunes, donc à Borj-Bouarali, en Algérie, sur les différents produits, et ça va aller vite parce que notre objectif c'est d'être présent dans tout le territoire sénégalais. C'est comme j'ai dit, on va refaire le business model en Algérie, au Sénégal. منذ ما جاء ممثل كوندور للمشاركة في المعرض الدولي لدكار منذ 2 كان فيه اتصال أولي، ثم كان فيه زيارات عديدة لتكوين إخوة عناصر كوندور في الجزائر. وطبعا على مستوى السفارة احنا كنا في أذان صاغية وأعطيناهم كل المعلومات، خاصة حول القوانين والتنظيمات المعمول بها في التجارة هنا في السنغال، لأنه أساسي أن تكون هذه الممثلية تشتغل في إطار قانون دولة الاعتماد. وطبعا بالنسبه للخدمات الاخرى من تسهيلات من المعلومات اللي يطلبوها، احنا دائما في خدمتهم التاشيره، وكذلك يعني اتفقنا انه خاصه لرجال الاعمال اللي يمشوا هناك لعده مرات في السنه ممكن نعطيهم التاشيرات ل6 أشهر مع دخول متعدد، وكل التسهيلات اللي يطلبوها احنا في خدمتهم. لا السنه الماضيه كانت فيها يومي، كان في دي جورني ايكونوميك في السنه الماضيه تاع 3 أيام من 23 إلى 27 افريل 2016. جو حوالي 90 متعامل جزائري هنا، وتعرفوا بنظرائهم، فيه العديد منهم اللي راهو يجيب السلع من الجزائر لهنا، والعكس كذلك. فيه الاهتمام بالسوق الجزائريه للمتعاملين الاقتصاديين. طبعا حتى الممثل هذا اللي راح يكون ممثل كوندور هنا
من خريج الجامعه الجزائريه، وهذا افتخار لنا يعني. نظن هذا هو يعني العامل المهم اللي كان يتكلم عليه السيد المدير العام ويلح عليه سعاده سفير السنغال في الجزائر. احنا اذا كان تم الاتصال بنا في وقت مسبق ان نتصل بالسلطات المعنيه، وطبعا هذا من شغل ممثل كوندور هنا في السنغال. يجب ان يكون على درايه بكل الاجراءات هذه. طبعا هذه الخطوه الاولى يعني كان منتظر ان تكون فيها نفس هذه الاخرى، مثل هذا العراقيل الهامشيه على كل حال، ولكن تاخر طفيف. ولكن هذا من صلاحيات ممثل كوندور هنا في الجزائر، واحنا كلنا دعم ومسانده لهذا لممثلين كوندور هنا في السنغال. Oui, parce que en fait, je vous remercie beaucoup, madame. Moi, comme je vous l'avais dit, je suis un ancien étudiant formé en Algérie. Ce qui fait que je connais très bien les produits algériens et je connais leur qualité. C'est la raison pour laquelle je me suis investi dans cet investissement-là que vous êtes en train de visiter ce jour. Je suis sûr de moi, de la qualité de ces produits. C'est la raison pour laquelle je vous ai amené au Sénégal. Parce que je connais les produits qui sont actuellement commercialisés au niveau du Sénégal et que la marque Condor représente une très bonne marque par rapport à ce qui s'est fait au niveau du Sénégal. Et je n'ai aucun doute sur la qualité de ces produits et aucun doute sur la réceptivité de ces produits par mes compatriotes sénégalais. Ma stratégie elle est pluridisciplinaire. Vous savez, nous sommes en train de mettre une stratégie commerciale et marketing en se basant déjà sur celle de la maison mère de Condor, parce qu'on a envoyé en Algérie des personnes pour être formées sur les produits, parce que les produits, si vous les connaissez, vous les vendez mieux. Et nous actuellement, nous travaillons avec des grossistes sénégalais avec qui on a déjà mis en place un partenariat pour essayer de mailler tout le Sénégal. Notre objectif, c'est que d'ici en 2017, en fin 2017, c'est d'ouvrir au moins 10 à 15 boutiques Condor sur le Sénégal. On veut mailler le Sénégal par les produits Condor. Nous n'allons pas rester ici pour vendre, mais nous allons beaucoup plus aller vers les populations pour mettre en place de nouvelles boutiques, pour essayer d'être à côté des personnes qui sont intéressées par les produits électroménagers et des IT en général. Il y a énormément d'intérêt de la part des pays d'Afrique du Nord, notamment l'Algérie et la Tunisie, pour les marchés d'Afrique subsaharienne. Effectivement, nous avons des relations aussi bien l'Algérie et la Tunisie qu'avec les différents pays d'Afrique subsaharienne, des relations importantes, mais nous devons les renforcer, les améliorer, car il y a des possibilités énormes de développement des échanges commerciaux et de renforcement des échanges économiques entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Donc cette installation de la société Condor au Sénégal est une très bonne initiative, car elle va permettre à l'Algérie, aux différentes sociétés algériennes, petit à petit, d'avoir une présence sur le marché sénégalais et sur le marché d'Afrique de l'Ouest en général, ce qui va permettre d'accroître le flux des échanges économiques entre les sociétés algériennes et les sociétés d'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que cette installation de la société Condor d'Algérie au Sénégal est un très bon signal pour les différentes sociétés algériennes qui s'intéressent au marché subsaharien et au-delà des sociétés algériennes, des sociétés tunisiennes également, qui sont également intéressées par le marché d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique subsaharienne en général. C'est un bon signal pour les inviter à venir prospecter, à venir découvrir le marché d'Afrique subsaharienne et ainsi de penser à créer des unités dans ces pays-là, comme c'est le cas aujourd'hui de la société Condor. Ceci permettra sans aucun doute de développer et de renforcer les échanges d'amitié et de coopération entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. كوندور يشارك منذ أكثر من سنتين للمعرض الدولي لدكار، وتم التعريف بمنتجاته. بعض من المنتجات تبعه جابها هنايا ونجحت يعني في 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 في, في الخطوات الأولى. المرة هذه طبعا بحكم مشاركته هذه وبحكم يعني النية في الاستقرار هنا، يعني كون دي زاجون كوميرسياليزاسيون وكون تقنيين ووسع لاغام تاعو هنايا. نظن عنده حظوظ كبيره ان تكون له مكانه هنايا في السنغال. لا المنافسين هنا مثل الجزائر فيه منافسه هنايا لشركات كبرى متواجده منذ عشرات السنين.
فيتعين عليه أن يكون في الموعد من حيث المنافسة ومن حيث المنتوج اللي يقدمه. يجب أن يقدم. أنا لحيت كثير على جانب مهم، وهو أنه ما يكتفيش بالتسويق، ولكن كذلك يقوم بالسيرفيس ابري فونت. هذا مهم جدا لضمن استمرارية للمنتوج تاعو في السوق السنغالي. وشكرا. وفي الأخير على الأنغام السنغالية يشارك الطاقم الإعلامي والعديد من الإطارات المتواجدة بالسنغال على مأدبة عشاء بفندق 5 نجوم كينغ فهد بالاس، وقد حضر على رأسها رئيس مجمع إدارة كوندور إلكترونيكس عبد الرحمن بن حمادي وسفيري الجزائر وتونس بالسنغال.